Waangalizi wa tukufu wa heshabakatil internet ya mridungao ranzi hundani nobonze tosa na salamu hoju ya hanyu na nyinyi mridungao harmaze radio mbali na mbali kao rishirkia na haufanya hazi na de radio RTM bahani ni radio sawa FM na radio malezi ilio harma lesiwa la mwali iho ranzi ndai mjini Fomboni wajau watsina udiwaza radio Marseille ikao lelo itendelewa ne mwananyasi shema na hunu habar zaladhimu urimjuzeni dukaya wakati unu bwana Musa Faki Mahamat rais wa le shekao shahe umoja wa Afrika uhusuye amani hajitamka hachanshi le karatasi la hahe uhusu namna zenye chaguzi za virilia tarehe 24 ya mwezi wa Mars na hunu wao shekao ikao doshi sanganyao wazima wa Komor hadaraja ya taifa uniambao Commission nationale de transition husonima wastwa wa haurijo ya wahansi swali Mohamed Swali hiranzi ndaiho ulaya harma zeabari zobonze hunu munyibaraka set swali hi hajimiza monano no watangaza jina washainshi katiba mahsusu liharazao makatiba makaratasi ya majaya ya sekulwa harma shabakatil internet ya ranzi de zentihubili rilonizo zinu muni barakati tswalihi habenua umkobadzima wa hema kandida wo kume na waili ya wadungana mkono kwa mkono kabati zirejeyo dingoni wahimi haudafi uzima ne demokrasi upande wahe Beti Salam ranzi ndahunu ye raisi mzaman kandida Azali Asumani hahisa wakati unu Vladimir Putin hahisa hakubali ho wastwa wahe balozi wahe ulio ranzi ndaiho bushini ukao uode balozi wahe Komor habe hale kartasi la mafereshi uhosonima Colonel Azali Asumani holi hode zenatija za varura za tolwane shekao shataifa shahuendesa zenye chaguzi upande wahe ile kungumanyo la hinsi ya Rusi la mji mtsanganyiho upande wa rais Vladimir Putin haonesa omshiliano mwema ni namna zenye chaguzi za tolwa uhusu namna Colonel Azali Asumani yanikiwa mafunvu mengo mirandaru na nukta mengo mfukare harma jana hunu Vladimir Putin ngumferesheo Colonel Azali Asumani ka inudensi ya mwando harma dunia ya hisa ya ungamhono rais kandida Azali Asumani husu ele kafadiro la rema owa Komori heze nyichaguzi enamna zabira na haruma le suala wajaula husu mzade Halima ikao mzade mwana Halima ikao lelo haka hahea umhanda ya uhuba janani ranzibu siku wa jana na harumazi hazi kaya uduza fanyishi haza tongeza lelo mzade woi ya vukishiwa ni mzade woi hatsa ya ukayangela vimu Colonel Azali Asumani ya chililie zevamana zahe daula ba yeye ngujojichililia harumanzia za wanguni ili asihe haruma umhanda ya izotile za mkinishi ha Colonel Azali Asumani kaja chililia zevamana zahe nakin wana wa Komori watsanganyihana wazima ne polisi ya taifa nana gendarmerie wazima ne hifadhi ya hela mira ya humji waezi wafanya haini namna zofanya nana walozi walio harma eziko za moroni wasaidi ya hanguvu ili watahe wavukishe mzade woi na havukishiwa vanurizambao na woi ulio Amir Kiwan haoneha ya ukaya hakika hakajitolea ndondo hatosiwa no wa Komor na wa Komoringo ndao mafereshoni kusoni mwa Amir Kiwan holiho de juhudi azitoa husu mzade woi kao vanurizambao nge baltwage na haruma le suala wajauli husianao nele karatasi la he azma ikayao umoja wa Afrika wa hisa wajitamka husuni mwa Musa Faki Mahamat
kambenufu na enge mbenufu hosonima ele karatasi ikayao lishanshi wa ranzi usiku wa jana lihakikishao ranzi de namna zenye chaguzi za endelea ni namna Umoja wa Afrika watsahao namna ya ukaya madhamana wa he daula wa hal kadhalika ni madhamana wa he ze janibu zilo kinyume ni daula ni ezi nge ilazimuo wa parihani he mwafwaka wa maana ili watsanganyihane wazima hafaida nzima ya he amani haruma yonsi ya hatu zinu ndizo musafaki ya zitarajia ya ukaya nge ilazimuo holiho de matata ne zitambu ne masakala ikaudi ya parihaniha haruma zenye chaguzi ikao dozabira tarehe 24 ya mwezi wa Mars, lakini izo Umoja wa Afrika watanabahi emisajaja neze hatwari ikao dozaparihani haruma zenye chaguzi hizo, lakini yeshe kao shataifa shahuendesa zenye chaguzi seni waisawa ambaye fikre ya hao hamando na yabo musafaki ngutarajio wa Komori wasitehi yemishinzi ya daula ya kisharia bimana yeseni wambaye za hao yabo nge ilazimu hal kadhalika mahakama ya juu Cour Supreme waje watekeleze za hao na kabati bahanu bobira za ujirisa mashaka ekatsinda haruma sharia izo ndizo musafaki ya zitarajia besho ya ukaya Umoja wa Afrika ngwao nao ya ukaya zenogo kazi jabira ndo, lakini nge ilazimu wanduwa sitehi wa Komori hausimamizi ye amani na mahadisi hauka wati na mahadisi kabati zijo mkinishia eka tilokaya wandu wa ishiliane na hizo musafaki hazionesa harumale karatasi la lakini tikahanza ni eshelezize mbabi haluha ya Kifaransa ye namna le karatasi la he zinti za Umoja wa Afrika bimana de Umoja wa Afrika ne komeza hal kadhalika ne Esbrig ikao duaveha ma observatori wa mando wakavuja waje wabirilie zenye chaguzi za tarehe 24 ya mwezi wa Mars na letengwe linu la hema observateur wafanya inu ambao rapport ya mando ambao rapport preliminaire ikayao izo musafaki rais wa heshekao shataifa shahuendesa ni amani ya Umoja wa Afrika ya jazi tekeleza inusu hazo izo Umoja wa Afrika wa zamba hunumoroni ngasina takriban mfumo hujuma izo, lakini musafaki hakauja ya ungenjizi habishelea ilazimu nireje imbabi ntiti dingoni ni mweshelezi ni ya ukaya le katiba bimana de rapport ya tolo na Umoja wa Afrika wakawatsanganyiha wazima ne komeza ne Isbrigi wakawonesa zetaabu ne kheri ya biraharma zenye chaguzi en kalite bimana hadaraja ya ma observateur yinu ambao conclusion titaha ni mweshelezizeniyo ni msomeyo ni yoban haukaya yele katiba bimana de raporio ikana nkade bimana paji 10, lakini ize paji ize shenda izo zitoka urongo wa enamna ize nchaguzi zabira etarehi 24 ya mwezi wa Mars, lakini yinu ambao conclusion bimana conclusion yode yuonesao yani enamna ze habari zonti pia enamna za henda ni ze fikra za Umoja wa Afrika amsaho samaha ni msomeyo niyo ye conclusion ya Umoja wa Afrika bimana de komeza no Umoja wa Afrika ne Isbrig izo wahamba harma conclusion halugha ya Kifaransa mtulili. Conclusion: les élections présidentielles et des gouverneurs du 24 mars 2019 se sont déroulées dans un climat de tension résultant du peu de consensus au sein de la classe politique qui perdure depuis le référendum constitutionnel du juillet 2018. Malgré ce contexte, les missions saluent la volonté du peuple comorien pour son sens de patriotisme et sa détermination à aller aux urnes le 24 mars 2019. Les missions déplorent les incidents observés qui n'ont pas permis aux électeurs de sortir massivement pour exercer leurs droits civiques dans la sérénité. Ces dysfonctionnements ainsi que l'interruption des opérations de dépouillement, la collecte et le transfert des urnes par les éléments de force de l'ordre ont de ce fait affecté le bon déroulement des opérations de vote et le dépouillement et par conséquent l'ensemble du scrutin.
Cette situation empêche les missions d'observation de se prononcer de façon objective sur la transparence et la crédibilité du scrutin du 24 mars 2019. Les missions considèrent que le dialogue inclusif et l'engagement de toutes les parties prenantes à la recherche de la paix, de la stabilité et de la gouvernance démocratique devraient primer sur toute autre chose, et ce, dans l'intérêt de la nation comorienne et la cohésion sociale. L'émission appelle toutes les parties prenantes et les candidats à la retenue, étant donné que le processus électoral est encore en cours. Recommandation au gouvernement: mettre en place un cadre de concertation entre les acteurs politiques et les autres parties prenantes pour créer et consolider un climat de paix et de stabilité. Privilégier l'approche inclusive et consensuelle dans l'adoption et l'application de réformes constitutionnelles et institutionnelles et électorales. À la CENI, renforcer son indépendance dans la gestion des élections, ainsi d'accroître sa crédibilité auprès des auteurs électoraux. Mettre en place divers cadres de concertation avec les parties prenantes à chaque étape du processus électoral afin de rendre le processus inclusif. Assurer une formation adéquate aux membres du bureau de vote afin d'harmoniser les procédures au sein du bureau de vote. Aux partis acteurs politiques, œuvrer à la consolidation de la paix et privilégier le dialogue et la concertation tout au long du processus en cours. Jouer pleinement leur rôle dans l'éducation civique et la sensibilisation citoyenne, en particulier en période électorale. À la société civile, poursuivre ses efforts et ses actions citoyennes en vue d'encourager les acteurs politiques à garantir la paix, la stabilité et le respect de l'état de droit. Prendre des initiatives pour la meilleure sensibilisation des électeurs et des citoyens à jouer leur rôle en période électorale. Aux Comoriens, se mobiliser sur le retour de la préservation de la paix, gage de l'unité nationale et la cohésion sociale. Fait à Moroni le 25 mars 2019. Ikiwamhono, le chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine, et aussi Madame Hope, mission d'observation électorale de Comesa, et le général Jemen, force à l'attente de l'Afrique de l'Est. Lino bimana zinu leze conclusion za kazatolwa uhusu zenye chaguzi zabira tarehe 24 ya mwezi wa Mars likaanza rimweshelezizieni habeshelea enamna wa Umoja wa Afrika bimana de observatori enamna wakawahansi waona umendo wahezenye chaguzi zinu yabo haurejei harmazi habari za hatu mshindi mhaba mwelewa ya ukaya ikalelo bandu ya wakomori ngwaonesao ya ukaya zila zibiri na zila zibiri ndo iyo de ambao demokrasi na mkera vikwezi wanruo nsipia harumema sakala yafanyishiha tarehe 24 ya mwezi wa Mars. Wanadamu wonsi pia kwa sina fikira nzima ya utoshinda wambeze nongozo nsi pia zozikiri jomkinishiha ike nganya haki nyinyi ambao kazikiri au kaizo de namna nyinyi mwele wao shasisi ambao kakazijakiri na sisi ritinia azali asumani ze biltezat rimvoti ngarisubutio nande ukazenongo kazijakiri na mrielewe baba nukarsumana banungaranzori lekeze lakini kamimi nono sionesa ukazenongo kazijakiri abo minsumana na mndu yode fikre ya hangu na izo naona neze eleman loni izo zithibutishao ya ukaya kweli zenongo zijiri nai
wambao kazijiri ndo hamade seni mone majaya nupepo ne masakala ikaya odu seni madhamana wa seni wazifanya watowa zenatija ikawa zenatija zilati zenatija za hema sanduku ya vote ngarzambao ngamzambo mimi Ibrahim Yunus Sanono ze resultat zenatija zatolwa ne madhamana wa heseni zilati zenatija zilio harama masanduku ya vote besho waja ukangarjuao ya ukaya harma masanduku ya vote yala besho emenji ya hayo hata naba hara haka ajabulwa nusiku zenatija za kaushenshi wa makiesi emenji ni wa Komori kamsi na msikengwena bamuono ngamuonao ya reportage ya hangu ya ukahatoa zenye chaguzi wakati kao baadhi menji ya makiesi ya ukaja tsobula ranzi jazango nsiyarengensi inu anotaji ya ritie Harman Kodo na jaza kana ushindo ritie Harman Kodo haukaya sisi ngari rambu wao izo ranzao kabati mndu ya menya hindu sha daula wala kabati mndu ulona fikra ya utahaya menye daula haki ya hatu ne amani ritahau harmensi inu lazima riprivilegie ye mahadisi nyinyi miele wao haukarishia izo msaidie ya hambalelo ya nzao ya renge operation commando yafanyishiha wandu waifanya ngwa uhai waifanya wenda watowa ye mtukufu Allah rehemu komanda Feswali ngwanzo ike zila longo zisibishanao na makandida ala kulli hali humedire jeidi ngoni harmaze kalma zao basi le namna inu karna uja utankodu harmensi inu nsu amini ya ukangio haki humedi urongoeda edaraja yu wambe ukaya vala ya makandida wakumena waili ngwao wa zila acte criminel wazipanga wapanga dauna komanda Feswali ili wende waro tsensi ili yakanda aniende arore ili wandu wende wawane mizinga ala kuli hali wotikidwa mana ngarizambao ndo kali wotikidwa mana sisi shuri privilegio hindi ngari privilegio mahadisi ngari privilegio monano wa mkonsi ikaori yelewa mimi sielewa ye risala ya mhuya wa daula ya ireha ranzi juzi msamdu harma yeshwa eteria Misiri estadia Misiri sielewa ye hutuba ukahaelewa le karatasi linu haelewa ya ukaya ye mahadisi ye dialogu hiyo de ilo muhimu iparhani shati ukaya wanulelo wandu wavure hunu wala wavure hunu rirubuze nsi harma mnansi mtiti amandoi amruna dunia ne mruna na zingare zo manaza au kabanu ngari juwawe namna zevoti za hemfu mbili namna za vira harma miji kume ya henzwani bimana ye sirkali bimana garjwamba yode seni ihudumu baadhi ya makiesi ya hemijiyo emenji watia bulletin zinji wajaza makiesi wabali ya wende sakume no mwejaza suwi wakati kaoze accreditation za unikaima assesseur wa equipe adverse wakumena waili kasi jatolo yabo ye président de bureau de vote ne secrétaire ne assesseur wa Azali Asumani dia hundi ha harmaze biro hizo yabo hiyo voti ishone sheitendo iziro shatsongeza bati hadamu ne sheitendo isho kashijajirisiwa ne makandida wa kumena waili wa utsili wafanya sheitendo isho wafanya sheitendo isho de madhamana wa heseni amruna dunia hamuishiliano ya hao daona mabandi waliyo harmanyizi paske banu harma opposition ngabo mabandi banu harma serikali ngabo mabandi azalinge na mavoyu je namna ya opposition walona mavoyu ya mavoyu wa Azali watsaho Azali yatsonda hanvu na Azali haka uhunda Azali haka uvotewa soit yende dès le premier tour soit yende deuxième tour soit yake wararu na kandida harma pronostic ya uhansi wa wabili hau uhansi wa wararu harma kampani
hau haswa wane wewe humkinishia hundu. Donc sisi kaona ke kampanya Azali ifanya ika suffisant, ika abordable, ika acceptable ya ukaijue ya shinde que ça soit yende yanjie en première position, hau yanjie en deuxième position, hau en troisième position. Yao wote candidat mwi wakaya wende bafanywa masakala. Ekalelo mimi ngamzango Azali Assoumani zenongozi nunaba ongazi mozao. Hatuanza nsabe namna indwa jina jwando hahe emavoyu wao. Ngwanzo nsabe he namna hiyo, not na utauzabe namna hiyo. Moi je suis honnête. Sikubali ze fikra za Azali Assoumani par rapport za ima kandida ukumena waili harme kampani, lakini sisaha harme kampani ni hazi ya hangu ni hitalifishiane mbiasielewe ukaya endo riwo mimi ntoka umvoti nangam amini ukawandu ndungao harma kampani ya bula ila harma muda wa mwezi ngam amini ukaharma mafunvu mengo shinda na masanu harma jana winji wa huwa komulika ngwa ndungao wakahundunga waelewa ya ukaya mimi ntina kandida lonaye na wotsuka njakana kandida na Azali Assoumani shema kandida wonti pia tuwafanyile haze hao siwanisa sikabo hari ili nemvya hunde haki hae paske banunga bwe hazi ya hangu ngabwe opinion ya hangu ye opinion ya hangu yo lazima ike hoposhoni hangu norohoni hangu sha lazima ntekeleze wajibu ya hazi ebonke minga mzamondo ekanyinyi banzu ya hanyu nyinywa hezi ngamono kaya yabonga simhozao libanga zambao lazima rizambe hakanga rjuao ya ukaya harumansi au harmaezi wotsoko walo na fikra njema no walo na fikrambi bahinga rjuao kaya Azali Assoumani hazingiziwa ni wenji walo na fikirambi walo na ndongo ikawa muhimu wa hao mapesa muhimu wa hao bakenaezi kwa naka utsaha wajue ka ebana namna rutoka hunde ezinu ekari hundu norinji ya madala ekari hundu nonga rongolao nai yawiyo ti haki yaka yezi Azali havotewa 2016 hakabanu hakauruma ndo hakauruma nai pakasi tendwa zema na zitendwa zi sha haka legitime hakaujifahari wandu tena wakahumfahari ukawaide rais wa hata ukavotiwa kihaki ngekalelo lelo mtamfanya masakala hamada yala ye dunia tsainu wala ni zitendwa za hina mnazevoti zabira baadhi ya hatu si watangazaji ngaramba uzenongozi biri nai wenji wa Komori ngamba uzenongozi biri nai baishinga batuka hundi hawashashi wambeze nongozi biri ndo shakabu mtia balbala izote ngamdhani ngamzangondo ngamdhani ashhadu la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ngamdhani ya ukaya fikra yinu ngamibazimana Azali ngamibazimana haini rais wanzu ya kezamana msu aminu ka Azali hajokosione ngabwatwaba hai wongo mdafiu no ani eni mrudhamana utsaho ya rumensi yuwani sahawanisa havotewa harmanzia ikauza demokrasi namna ikayao ya jifahari ukauwenji wa huwa Komori awenji wa hensi wa mkubali ili yake mtoharifu ya juende seze haziza sha iso yemavayu amzabondo wafanya yematata ya heze procuration ya homsaja jawenda wa bure ani wajasema kiesi kablia ezitendwa izo zonti pia izo zimenye tena zimenye sisi wahanjume karijajibiwa kaja kanza litie bilte hatu litie nkudiritie harmara isikao lelo gutokana wandu watu hummenyelea ye credibility ya hahe yabo ngamreje nione ukaya wajau banwe karamba ukaya ye serikali wandu wa serikali wakaanza Azali hotewa wafanya foti haukaze foti hizo deza tsongeza ba wiyo opposition ba waja wafanya foti hauka bandi ya desetendwa wakati ze accreditation za haja en retard wala weda wanji ya harmaze bureau de vote wandi sotia makiesi wandi sojaza wakati ze accreditation za tolwa yodi akautia balbala itsongeze wandu wansi pia
wala maassesseur wa hema candidat wende wa réclame devant ya hema président de bureau de vote ya kaya non nganzao rimenye izo matia yabo mana izo karjaka sinanyi karijaka ya sinanyi izo leza kautsongeza lelo mashaka yandise makiesi yanangulwa ye armée dube yandisose kwa mizinga ne mahombo la parce que yo diaza hao il faut intervenir hakuwa ko muringo achimanao haukaya ngabamenyi hao zombo za heze voti makiesi ngana mbulao haki ye hifadhi inchi ya Buhari hifadhi inchi ya Buhari ngabo wakoza imana wanzo serikali wanzo hane ukayaka baja koza hata wandu wararu wa evacuer honda maore watulanu makaso kasoindi yemana wanzo hane ukakarjazi hamzima mingoni mwa wandu waziwa harmale siwala nzuani harmwe kodo hiyo harma sefoti hizo bati hadamu mana hindi bo serikali bahari wewe ngonzo yezi mana hindi wanzo urenge masihu ya rede msana urengo msana uwarende masihu bandi ya dezitendo hizo zafanyishiha nayi o wahudumu senongo izomba ide opposition hau de serikali de seni mana zomba ka de serikali la yo senongo zifanyishiha hausaidia ye kandida wa he serikali wa mouvance yabo ye makiesi yaje ya rejesiwa yala wa hunumoroni yala anambula yende ya reje hula banda ya reje situation ibadiliha wandu wareje harma voti haukayaze procuration bazo izome ngoni mwa msajaja wakautiao marbati njahunu ngazi ijaze voti zikaidando mwali matata yajiri mwali hawa stabilizewa shaezi tendwa za heze procuration zakahamandu wahuzao njugu ala kulli hali merde isongeza makandida wokumena waili wamba merde inside namna raishiliana azali kuyamwambia ya resevoti yedi amba ngure sovoti hani komanda ya mahamisanu hatojua ya rumena ya joede zae hajamba ngure sovoti shakaja ka ufikiru kazi ndeze voti anzao ya jazi rese wanerveha wabauka ngwaretireo ya maassesseur wa hao yu haki hakabwe procedure ya hevoti ya bwisa imenyeha ikema kandida wo kumena wa ili wa retire ya maassesseur hauke sharia sha code électoral ne cadre de concertation ya hema kandida ya fanyi waranzi 2016 ihati ya ukaya ze PV za heze bureau de vote ngazi jotu wa mhono ne maassesseur wa hema kandida yabo ikabanu makandida wo kumena baili wavuru maassesseur wa hao yabo yivoti menyeha donc nyinyi opposition bandi amretire maassesseur ya hanyu wo ujinga wasaya wahinda mwakazi ya ukaya namna mbwe makiesi no side namna hiyo yabo mfanya ujinga wo ujinga maufanya ikawo sisi karja ukubali hokaya mazamana mkubali yo msahao mje mvotewa mvuru ye maassesseur wa hanyu shode sharia ya mzia ze voti aho mpira umenye pira kotsurewa siroka wala rohoterewa ngora no yahonga bo sharia shamenye emana wa retire maassesseur wa hawindi mparsi wa ane flagrant délit mparsi wa na 40 zilo zimenyao mwendo wa heze voti ika haki ya hao ya hema kandida uretire maassesseur shaka ijaka haki ya makandida waambie maassesseur wa hao no wandu walo homijini ya ukana mnambuwe makiesi woti ukiudhwa maana karja kubali sisi mimi Ibrahima Inusa nono njakubali ukeshetendwa isho itendwa chaki halalifu sho itendwa shaki jinga shakanza shitie nkodo harmayonsi je nkodo ya hudumlwane serikali wakaanza wende wajaze makiesi ili wanje msajaja harmaze voti ili wake voti za masakala
nuil wa masava wa huwa bahindi harme lwa kizungu amba nuil nemesha volontairement kabati tendwa shiko ujua shijirende watina ukanga bondongombi zajiri zo de kotsongeza ndongombi zija bandi ya ndongombi zajiri nuil nemesha volontairement kabati manadamu ya jojo uhimatsore dana ye kabala katena ndonai yabo harme costa hiyo ezembi za haja za kautsongeza makandida wende wambi yo wandu kana mpaswe makiesi bandu ya hawaduba wapaswe makiesi zembi hizo zija hezembi nyinyi wandu wa heyezi mananga mzambondo de mavai wa heyezi manaba nyezi ningiona wandu wema tena wenji wazingiza azali panutsido wandu pia vanungabo wandu walona imani wazingiza azali na wenji mabwizi magangisteri ngari chuwao ngari wajuao mzima jabu yakaya hunu harime kote ya opposition ga mzambondo ngabo mavayu kabati bahanu harimaze kote zonti pia watsombi sha zembiza jiri le 24 waziandisa de mavayu wa heyezi yonga mzambo kanga bacho kaupuha tondo abingu naipuhe baba nunga mwandu wadungo ushangaza wandu ambaka wala ngocho kaufungwa ngocho narete eka narete wewe ngocho kaukabo malakali muluku notsoroha jawaroha notsofungwa jawafungwa sha ikade sharia ngasi harume sharia sha ruhusu rijidaya ukasisi wandu wa ufungwa sisi wandu wa upasheo haukakarusu upasheo ngarifanyawe hazi ya hatu ni hazi ya hatu do usomeza do eduke vanunga bohuto wase information rimnikeni yo haki ya hanyu rimnikeni ze information nous sommes des journalistes rim informer ngabo wakati ngarjo fanya analyse ya darsa ya utsaha rituje ritoweze nkudizilio ili mielewe haini mkomoria elewe ebonge iso johamba do kaya ngarambao yaka ngarsahau ye amani womji waezi emiji ya yezi yomiraru ikai harma amani lakini ngarime yao wajau ikeze kalma za hemu wahe daula ya zamba kandida azali asuman hausitehiye mahakama ya juu rijeri wone masakala yahe mahakama ya juu hojuma yezitendwa zabenu hadhahiri yahe mafiti yafanywani jaza ngari zamba ondokaya sisi wahanjume ngari ngamamini mahakama uke mahakama ya lelo harmale baraza la mhalalisho ze kanuni za sharia cour constitutionnelle harmo waswa wa cour supreme kabati notable yabo na ma instituteur wenda warendwa ma juriste ngarji fahario yo kalelo yensi hatu harmale baraza hilo harme kuru hiyo keisi na mafahavalu ezitendwa zahawe izode zijo warenda mafahavalu sha ekadeze ilmu neze daraja za uhakimu kabati mdulo yabo ya jarendo hakimu neti hakimu hamade baraza la mhalalisho ze kanuni za sharia za hema heya bira haukawala kwa jaka mahakimu yabole ilo siwandu hamadasi lazima rimnikeni aminifu adiri lewe hauka dizo umoja wa Afrika wa saha ya ukaya haini namna ya hezembi wazamba usiruka senongozi birinai yeseni wafanyeza hao sha yeseni ni mahakama ya juu isedezo organ za hati wa kisharia harumwe daula ya Komori ya ujua wa hukumu nongoza voti wano ekatambanga mbuka senongozi birinai wonono kene haki antanke journalist antanke mkomor yambe zifikra zahe namna zenye chaguzi zabira umoja wa Afrika wao ngwaona za uhanda wao jumai zabira kamishao Vladimir Putin raisi wa hele kungumanyo la hensi ya Rusi hata mafereshoni umoja wa hezensi za Kiarabu wambaze nongozi kiri
harma andusita wakabanu wakaufanya hazi wamba harize nongozi kile yabo nyinyi bo serikali yabo nyinyi bo mahakama ngamjoka uzia Ibrahim Inusa nono mkemmani naye mjusenkodo ya hanyu na Ibrahim Inusa nono bahamba senogo kajakiri ekamsina wandu wamba ukaze nogo zikiri ngeka bana uchoka wandu wamba senogo kajakiri nalielewane babanu imna yuni ambao demokrasi shanga msambondo hautimizi la démocratie n'a pas triomphé ngari lidao haukaya harumare daraja ya hili suala ikaya odo la tsanganya kandida Colonel Mohamed Swalihi Kampanyari banurizambao usiku wale weinu hahisa banurizambao ngwendo ya timizi ezilera 48 haruma sharia lijwao kaya wajau ye procureur wa jumhuri yo ujwa hendelea harumazilera mengumfukare naziri ko juma yabo harumale suala linu ngari jwao ya ukaya hatanaba hakabatsi mrujuo obahanu kandida Colonel Mohamed Swalihi Kampanyari yaliyo ngari jwao kango gendarmerie lakini kabatsi mahadisi yaliyo baina raha yemudai wahahe katsujua yangalia obahani yaliyo katsujua shamsiha yani de chef d'inculpation raha kaitsujuliania yabo ngarindao ukayangari aminiyo ye mahakama ngari aminiyo ye mahakama rotsodo amagar aminiyo ye mahakama lakini ngaranzao sharia shistehilwa ngaranzao sharia shistehilwa ili wakomori ngedi ngohi obahanu waliyo hakaya ifadhaya ne harara ilona wakomoro koma lahoni besha ukaya usikwa leo inu alhamdulillah leo mfomonsi wandu watsokana omwe wandu waroha malahoni wandu yani emijia ezio miraru wandu waroha ikawaida wandu wazungulia izo ndizo liombe yao wandu wazungulie nangabo walona inidia ya heze nongwe namna zabira na mielewendo kaise nongwe namna zabira ngabajojo ukawa komori wakena inidia wakena banguzi ya heza jiri ya heza fanyishiha yabo lazima demokrasi ndiyo ngarombi yao ke serikali banu lisambao ngo uhashiri ngo arambu wao izo litarajia au kangatarajia uzima ngalitarajia mahadithi baina ya hema dhamana wa rumawe daula lelo ne madhamana wa opposition ikawa wao de makandida wo kumena wa ili baparihani hema faka ili baparihani hema faka hojuma ezitendwa zikao zafanyishia etarehe ngumili nane ya mwezi wa Mars bahakika yala masakala sena yala masakala ikao jaza ya jirisa nange iladhimu mbeli za mahakama wake usiku wajoka mahakama na madhamana wa mahakama ikayaongo wajo amini zinura mbao ya ukajaza hasa haya tiensinu harmakodo na lakini uwakomorinu wandu wazaya nuandu wazaya warizaya walalama za hiwa walalama nsinu hakika ngwa uniyo nsinu shajaza ese nungu yazifanya ni matata ya yafanya haladhimu hata haya beho wa komori harmankodo wa ilalika na humshukuriani nyonti pia na umambiani ukaya yikaya harumasi analyse mana les commentaires sont libres mais l'information est sacrée namkeradhi karija harumase komanteri basi natoshinda mswambaze nongozo ntipia yesu mjibiani Ibrahim Inusa nononge na opinion ya ujwa ya mbezo yeye afikiri ebongebo serikali ebongebo opposition ka Ibrahim Inusa nono hajangu amboze fikra zahe izole zahe sha sina ujo parojo desinforme tina uparojo badili information ni hawe ni ambehe namna ikao tide namna ya jiri shase komanteri izoza hangu wauka ngami na opinion wa ilalika na uombe yake haini bahanu mlio ike nganywa nono nyonti pia nyiwanzani kao dumridungao watina udi waza ye mwanama mwanashi wangu ikao de sponsor numero 1 wahangu wa heshabakatel internet ya bwana Isiaka Fadhili Ranzinda haruma yenti haruma sheisi wa shakomorisha maore ngari hombi yao kenda una wananyuho wanzanu waho ni mwananyuho faidi
ni mwana nyo faidi mwana yangu harma mji wa ikoni ikayawo wimde mju wa mshami ikawa mengoni mwa sponsor ikawa waisawa benuha haujawahimilie ye shabakatil internet ya ili ya matangazo yake haubenufu ngari mshukuri yao ni nyinyi mlio harma ya Ulaya Faransa hauka sinda nyinyi nyonti pia kamsi wandu mbeho mabalto age na masakala nyonti pia ngabo ikawa waisa wandiso enda urelewa ranzijana hata na lelo wahisa wandiso shukuria na ojana wakamba wakausekwa majaya na upepo wakaya raha kwa tuele wa Ibrahim Inusa nono ngari mshukuri yao ni ani lahima wandu washindane ligugunyihe shalisetihe marhaba tosa na salam hoju ya hanyu na uombe yake mbise mfomo njema na weekend njema haini bahanu ikaodo mlio ne mataka mditinyao mlio sheyao ranzizi hamburger ranzi haini mafleur mditinyao yabo ngari mshukuri yao na uombea uka riki harma hawa ya amani na uombea yensi ke harma amani na uombea ika yemhuwa he daula kandida Azali Asumani haelewa ya ukange ladhimu wa Komori watanganyane bazima ruwamuye ngao ruwamushilia nao sha ngeladhimu wandu watanganyane bazima wa hadithi ili wandu waumbe taifa zima la kweli ili mashaka yaliyo harma yonti yajue yabadilihe wa ila lika.